सोनी सोनी डगर उजड़ा उजड़ा चमन दिल तेरे ये न महकेगा मुझे कुतन टूट कर जैसे गिर जाएगा ये गगन मेरी माँ तो वे जन्नत में मासूम मगर कैसे तुझको कहो फिर से आ जाएगा कैसे तुझको कहो फिर से आ जाएगा मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ सब्र करता तो हो सब्र आता नहीं सामने तेरी सूरत कोई लाता नहीं सब्र करता तो हो सब्र आता नहीं सामने तेरी सूरत कोई लाता नहीं तेरा पैगाम अब कोई लाता नहीं दर्द दिल हाय रे मेरा जाता नहीं किसको अपनी सुनाएंगे हम दास्तां किसको अपनी सुनाएंगे हम दास्तां मेरी माँ 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 तेरी ममता पे कुर्बान में भूल जाओ न मौला का फरमान में যদি কোনো সন্তান তার পিতামাতার নাফরমান হয় সে কি জান্নাত যেতে পারে এটি হ্যাঁ না বলুন যদি কোনো সন্তান তার পিতামাতার সঙ্গে নাফরমানি করে সে কি জান্নাতি হতে পারে তার যদি পাহাড় সমপরিমাণ সওয়াব থাকে জান্নাতে যাবে মনে হয় হ্যাঁ একজন পীর সাহেব बहुत बड़ा अल्लाह वाला मानुष बुजुर्ग व्यक्ति 500 বছর ইবাদত করেছে এখনকার সময়ের কথা বলছি না এখন আপনি বলবেন 500 বছর লোক হায়াত কোথায় পায় 500 বছর ইবাদত করেছে করে করে একদিন সে বলছে আল্লাহ তুমি যদি আমাকে জান্নাতে দাও আমার এই নেক আমলের বরকতে আমি জান্নাত পাবো এটা বলল সে যখন ইন্তেকাল করলো দেখছে কবরের মধ্যে আযাব আগুন ছুটে ছুটে আসছে বলছে আল্লাহ বাঁচাও বলে ঠিক আছে একটু দাঁড়াও বলে ব্যাপারটা কি তোমার তো আমল ছিল অনেক 500 বছর ইবাদত করেছো তোমার আমল কোথায় গেল তখন সে বুঝতে পারছে আমার আমলের কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহ রহমানুর রহিম তিনি যদি রহমত করে রহম করে তবে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব তখন সে তার বুঝতে পারলো তাই আমরা সবাই মনে মনে করতে পারি যে বহু আমল করেছি বহু দান সদকা করেছি কিন্তু তোমার মায়ের যে হক আছে সেই হক থেকে যখন তুমি এক পা পিছিয়ে যাবে জান্নাতের কাছে গিয়ে আল্লাহ ফিরিয়ে এনে জাহান্নামে ঢুকিয়ে দেবে মায়ের হক সবচেয়ে বড় হক জান্নাতের দরওয়াজার কাছে গিয়ে আল্লাহ ফিরিয়ে এনে জাহান্নামে ঢুকিয়ে দিতে পারে না আল্লাহ পারে সবকিছুই পারে তিনি হলেন কাদির তিনি সর্বশক্তিমান তাই কবি লিখছেন শুনুন मेरी माँ तेरी ममता पे कुर्बान में भूल जाओ न मौला का फरमान में मेरी माँ तेरी ममता पे कुर्बान में भूल जाओ न मौला का फरमान में याद कर कर के हो जाओ हैरान में याद कर कर के हो जाओ हैरान में तुझको पढ़ पढ़ के बख्शूंगा कुरान में याद कर कर के हो जाओ हैरान में तुझको पढ़ पढ़ के बख्शूंगा कुरान में तेरा पिता के अहमद और तू उसके बाद तेरा पिता के अहमद और तू